اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وسلم تسليم. اللهم صل على سيدنا محمد رفيع الدرجات والدود كشفة الأمة محمد بن عبد الله سيد البشر. لم نجعل من ساكرين وساكرات واستغفر الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله وهو العلي العظيم. أمين بفو دكول نكري بوكبي سلاما كشكل كما أمبي فكلي أمبي بكلي بي نما فيلي ب 25 كنت 24 أني نوالي كلا وكان نوالي أمبي بال ala ye ɲina ta jira an na ka 2019 ta jira an na ala ka 2020 ta jira an na ani silamɛ bɛɛ lajɛlen na chrétien ka fête silamɛ ka fête nin bɛɛ ye fête kelen ye parce que u b'an ta kɛ an fana b'u ta kɛ a bɛɛ ko kelen kelen de ye adamaden jogo de bɛ se ka i yɛrɛ yira alhamdulilahi ala ka san hɛrɛw caman jira an na sanw yɛlɛmana an bɛ san yɛlɛma fana na wagati dɔw kalo dɔw yɛlɛmana kalo dɔw ma yɛlɛma o tuma na minnu yɛlɛmana yara biya ma ala k'o ɲɔgɔnna wɛrɛw yira an na minnu ma yɛlɛma fana ala k'olu ɲɔgɔnna wɛrɛw jira an na Buwake dɔnniba so bɛɛ karamɔgɔ so bɛɛ jinɛtigi so bɛɛ soma so bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Buwake dɔnni finma ani dɔnni jɛma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u tan k'u barikada k'a jira aw la k'a fɔ ko an bɛ émission kɔrɔ kɛnɛ kan émission kɔrɔ ye jumɛn ani lalabi lalahabi Gawusu Kalilu Bɛrite professeur belebeleba Mali la an n'a denkɛ de to ka sigi ka baro min kɛ o wagati kelen sera tuguni n'o ye nɛgɛ kaɲɛ 22 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 23 la de 22h à 23h lalabi denkɛ n'o ye lalani habi denkɛ ye a b'an bolo yan o ye jɔn ye Abu Lalabi ale bɛ jiri dɔn kojugu a bɛ laturu dɔn kojugu a bɛ ala deli yɛrɛ 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 dɔn denmisɛnnin fitinin mais ala y'a sɔn gindoba damadɔ la ne bɛ se ka min fɔ denmisɛnnin min tora denmisɛnniya la ala ye jinɛtigiya gindo d'a ma denmisɛnnin min tora denmisɛnniya la n'i donna n'a ye somaya gindo kɔnɔ a b'o dɔn denmisɛnnin min tora denmisɛnniya la n'i donna n'a ye mɔriya gindo kɔnɔ a b'o dɔn mais laturu ani jiri ani saraka o y'olu ka spécial olu de b'o di mɔgɔ ma mais mɔgɔ t'o don bamananw ko ten ko maa ladege la n'i ma sɛgɛn don dɔ la walahi i bɛ ɲinɛ cɛw ye lalabi ladege laturu la ka lalabi ladege dɔnni na ka lalabi ladege jiri la ka lalabi ladege saraka la u ma se ka taa f'a ɲɛ fiyewu mais n'a ye min d'i ma ko taa nin kɛ n'i y'o kɛ ala bɛ sɔn o bɛ sabati ni lalabi ye saraka f'i ye n'i y'a bɔ k'i to i sigiyɔrɔ la i n'a ma ɲɔgɔn ye alhamdulilayi ala b'o bila ni lalabi ye jiri d'i ma k'i ka taa jiri kɛ saraka t'o la laturu t'o la n'i taar'o kɛ i bɛ ala jɔyɔrɔ i bɛ lalabi jɔyɔrɔ la parce que lalabi yɛrɛ ko ala bɛ yen tiɲɛ don komi ale lalabi yɛrɛ fana bɛ yen parce que ale ye ala ka jɔn ye ale ma ala sɔsɔ ala ko min ka kɛ ale y'o kɛ ala ko min ka to yen ale y'o to yen lalabi denw fana ko an fana tugura an fa nɔfɛ ala ko min ka kɛ an b'o kɛ ala ko min man ɲi u b'o to yen o la u ka laturu taasira ni mɔgɔ si ka laturu taasira tɛ kelen i bɛ mɔgɔ dɔ sigilen a ka somaya so kɔnɔ i bɛ mɔgɔ dɔ sigilen a ka mɔriya so kɔnɔ ale bɛ laturu da diɲɛ don o don sɔgɔma fɛ wula fɛ don kibaru mana wuli a b'o da mɔgɔ mana na a b'o da a yɛrɛ kungo mana na a b'o da nka don o don i b'a fɔ a tigi garijɛgɛ de bɛ dɔgɔya ka taa fɛ mais ninnu bɛ laturu da ala ye diɲɛ don o don da ala bɛ sɔrɔ bonya ka taa fɛ o de ye an kamana gan an fana min b'an bolo an y'olu to yen an nana ka na an bala u ta la parce que fɛn min mɔgɔ dayɛlɛ n'i b'i yɛrɛ fɛ i bɛ t'o fɛn nɔfɛ fɛn min b'i bolo n'i b'a kɛ n'a b'i joro i b'o ye k'o to yen don tɛmɛna ne yɛrɛ ko n ko ne ni lalabi denw ma ɲɔgɔn n ko ne ni lalabi den a b'o tun ma ɲɔgɔn ye n ko ne yɛrɛ tun ko tiɲɛ tɛ laturuko la parce que diɲɛ fɛn o fɛn fɔra an ye k'i k'a kɛ n'i y'a kɛ i b'a fɔ k'o de b'a juguya ka taa fɛ ni saraka min fɔra k'i k'o saraka bɔ k'o ye nin laturuden saraka ye n'i y'o saraka bɔ yan'o k'i bɔ dingɛ kɔnɔ o b'i tɔ curuli donc par fini ne yɛrɛ ko n ko laturu so 16 ko tɛ tiɲɛ ale de y'a fɔ ne ye funɛnkɛni fitinin lalabi denkɛ abu a ko lagare a ko laturu taamasira de bɛ yen fo ka se nin ma a ko ala y'a dɔnni di ne fa lalabi dɔrɔn de ma ka se ne yɛrɛ ma a ko kuma en tant que i ma t'o sira fɛ i hakili la ko laturu bɛ ko min ɲɛ ye a b'i curu ka taa fɛ ne nana ka n'o jate minɛ a kɔ parce que buna adamaden ni k'i cɛ ka su fɛ ni dugu jɛra dɔrɔn i b'i ye ne y'o jate minɛ n y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ n y'a sɔrɔ a bɛ min dɔn laturu la
abi min do jiri la i b'a fɔ ko a bɛ laturu de dɔn ka tɛmɛ jiri kan n'a taara jiri la i b'a fɔ a bɛ jiri fana dɔn ka tɛmɛ laturu kan n'a nana saraka dɔrɔn na k'a fɔ ko taa nin bɔ sini sɔgɔma nin min kɛ i b'a fɔ k'a b'o de dɔn kojugu n'a donna bana kɔnɔ i b'a fɔ k'a b'o de dɔn n'a donna hadamaden yɛrɛ ka hami na i b'a fɔ k'a b'o de dɔn n'a donna fɛn o fɛn na c'est-à-dire il est tout terrain ale bɛ comme chargeur universel n'i ye batterie o batterie bɔ ka don a kɔnɔ a bɛ marcher n'o ye or que denmisɛnnin fitinin ala y'a sɔn funakɛniya la k'a to denmisɛnnin fitinin bamananw ko ten artiste ko ten ko adamaden n'ala ko a b'i sɔn bonya o bonya na a k'a d'i ma i denmisɛnnin ma n'o kɛra i bɛ denmisɛnninya diabɔ i bɛ mɔgɔkɔrɔbaya diabɔ mais e kɔrɔlen kɔ fo ka s'i sa dingɛ da la n'o kɛra i sɔn waati ye fo n'i denw y'a jabɔ dɛ o bɛ e mɔdenw o tuma Lalabi den on est toujours fier de toi siga foyi t'a la an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini parce que n'a sɔrɔ i fa tun ye taabolo wɛrɛ ta i fa tun ye taabolo min ta i yɛrɛ kɔgɔlen i nana ka n'i disi da i fa la i ko ko e fa bɛ taabolo min kan k'o tɛ ko e yɛrɛ bɛ na n'i damana taabolo ye an kun bɛ siran ye parce que bi bi in na adamaden den wolo ye fila ye ka den wolo ka siran ye ou bien ka den wolo k'i ja gɛlɛya la i fa y'i bange a ma siran ye o de kosɔn ala ye dɔnni o dɔnni d'a ma ala y'o bɛɛ di i yɛrɛ ma bi Lalabi yɛrɛ de ko ten o tɛ ne ka kuma ye a ko dɔnni o dɔnni b'ale Lalabi la nafolo baara hadamaden kungo dilanli wariko jigi sɔrɔli masaya sɔrɔli i ye artiste ye ka tɔgɔ d'i ma ka jama d'i ma ka masaya d'i ma i ye karamɔgɔ ye client don i kan ka jama d'i ma ka tɔgɔ d'i ma ka masaya d'i ma i ye banabaatɔ ye k'i kɛnɛya k'i furakɛ k'i segin komi i tun bɛ kɔrɔlen la cogo min na Lalabi ko ale bɛ se k'o fɛn fɛn kɛ k'ale den ka jugu n'ale ne tugura a nɔfɛ a b'u nɔfɛ n yaalala n'a ye n y'a sɔrɔ maaw ka mankutu tɛ n yɛrɛ ye mankutu yɔrɔ ye a la o de kosɔn n fana tugura a nɔfɛ o tuma cɛw cɛ musow bɛɛ ma kɛ n b'a fɔ i ma k'i salamu aleykum ka bɔ Mali la ka na yan n b'a f'i ye dɔrɔn ko i salamu aleykum i bisimila i n'an bɛ ko Lalabi de salamu aleykum Abu Lalabi. Waleykum salam. Kɔri baasi t'i la. Alhamdulilayi. ne y'a dɔn baasi t'i la. Sisan ka to n yɛrɛ ka don kuma kɔnɔ. N b'a fɔ awuzubilahi minasani rahim bisimilahi rahmani rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rafiu darajati wa dudu kasfil komat Muhammad ibn Abdullah sallallahu nabi. Nsɔli ko kudima warga ni nsɔli tirimani ni mɔgɔ bɛ sujulu bi mɔgɔ ye b'a bi turabutigi de turabutigi jɔn ye n bɛ diinɛ la n tɛ diinɛ la n bɛ ala fɛ n tɛ ala fɛ bɛɛ bɛnna min ka turabutigiya kan o de Lalabi le savant international dans le monde entier. N b'a fɔ a ka foli ci ban Lalabi a kɛra fa fɛ a kɛra ba fila fɛ a y'a yira k'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka cɛmaninw dan i kana ɲinɛ i bangebaa musomanw kɔ ba fila fana bɛ ne yɛrɛ Abu la Tante Awa Jalo ani Tante Awa Sakɔ n b'u fo u ka foli ci ban ni sɛbɛn ni nasi bɛ n bolo ka cɛmaninw dan olu de ye n ka sɛbɛn ni ka nasi olu foliw kɔfɛ kɔrɔkɛ ɲumantigiya o de ye damu ye o de ye ne Abu Lalabi lafiya n ka ɲɛnɛmaya la n kɔrɔkɛ Lalabi junior Mohamed n b'a fo Bamakɔ n ka bonya b'a bi kan to Buwake yan fa Lalabi ko ni kuma gɛlɛyara cogo o cogo ni donsow donna kungo kɔnɔ bɛɛ n'i taga fan de don o kama ne ye Abu Lalabi n bɛ yafa ɲini kɛ Buwake kodɔnnabaw fɛ n bɛ Buwake min kɔnɔ Buwake kodɔnnabaw n bɛ yafa ɲini k'u fɛ ko n bolo bɛ dugu ma n ka kuma kun tɛ ko dɔ ye mais n fa Lalabi ye n kalan min na n b'a dɔn wa n kariyalen don n'a ye k'a di lamɛnnikɛla cɛman n'a musoman ma n bɛ arajo in promoteur fo ka directeur fo animateur n b'u fo n b'i yɛrɛ fo i ka kɔnɔjala ni ka cɛsiri la Buwake dugutigiw a n'a jamanatigiw sufirido a n'a faamaw polisiw n'a gardiw parce que faamaw yɛrɛ de ye ne fa Lalabi kanu ala kama wa ne yɛrɛ fana b'o k'u fɛ o kan o kama n b'u fo wa n ka bonya b'u kan su na ne Abu Lalabi l'homme qui est l'incarnation de son père jɛmi y'a fɔ fɔ ne dugukolo sanfɛ ne de don ne ye ɲininka dɔnni kana n b'i jaabi dɔnni kana n bɛ Saka fo Saka ale y'an jatigi ye ɲɛnɛma ba de ye Umaru n bɛ Umaru fo kɔrɔkɛ Mohamed n b'o fo ni ala sɔnna n'an taa dɔrɔn an bɛ se. D'accord an b'a jira Buwake cɛ ni muso la k'a fɔ ko bi su in na sɔɔni dɔrɔn an bɛna kuma hadamadenw ka hami dɔw ko ko gami dɔw ko miiriya mɔgɔninfin ka hami i bɛ da ka hami ni fɛn min ye magoɲɛfɛn n'a ni ala ta bi bɛn an bɛna kuma o kan su in na n'an kumana o kan miniti 20
an ka lɛri kelen yanni lɛri kelen cɛ na ala sɔnna n'a ye miniti 20 kɛ hami dɔrɔn kan an bɛ na arajo yɛrɛ nimero di adamadenw ma Lalabi denkɛ a ko Lalabi nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka se Buwake kɔnɔ yan k'a fɔ ko a bɛ na ka na k'a bɛ na moriya kɛ a mana a yɛrɛ ma fana dɛ ayi ale ti wuli a yɛrɛ ma a ka wuliliw bɛɛ ye jateminɛ ye bi na ni jiri bonyana dɔrɔn a bolofara bɛ caya Lalabi ye sɛnɛ min kɛ ka danni min kɛ ala y'a fɛnw bɛɛ falen a falenna bi na Côte d'Ivoire dugu si tɛ yen alhamdulillah an ka sirifika an b'a fɔ nin yɔrɔ la Usman Sori Madani Haidara ale fana ye baara kɛ dugu si tɛ yen bi k'a ka mɔgɔw tɛ yɔrɔ min na Lalabi fana Côte d'Ivoire dugu si tɛ yen ko kalanbulon tɛ yɔrɔ min na kalandenw tɛ yɔrɔ min na Abu yanni n bɛ taa ni kuma ye mun y'a kɛ Côte d'Ivoire bɛɛ bi i fa ka kalanden bi yɔrɔ bɛɛ e yɛrɛ bɛ se ka e b'i sigi ka imaginer e bɛ hakilila jumɛn sɔrɔ o la o sababu ye mun ye alhamdulillah ni ne Abu Lalabi ɲininka o la ne b'a fɔ ko bunahadamadenw i b'a dɔn ko fatɔ ka fisa ni laluma ye parce que laluma o bɛ wolo n'a ka lalumaya ye a bɛ siɲɛ n'a ye mais n'i bangena i bɛ se ka kɛ mais fa b'i minɛ fa bɛ se ka bɔ bunahadamaden na sanni ka saya o de kosɔn ne b'a yɛrɛ la k'a fɔ ko Ivoiriyɛnw ye mɔgɔ hakilimaw de don u bɛ boli tiɲɛ de nɔfɛ o de kama ne fa Lalabi ka kalanbolo sera Ivoire fan bɛɛ fɛ Côte d'Ivoire fan bɛɛ fɛ diɲɛ dogo don dɔ bɛ bɔ fili la ka don tiɲɛ sanfɛ diɲɛ dogo don i yɛrɛ de b'i yɛrɛ corriger o de kosɔn ne fa Lalabi ko mɔgɔkɔrɔba t'i laji mɔgɔkɔrɔba b'a yɛrɛ laji n'i mɛnna karisa ye n gosi karisa ye nin kɛ a man ɲɛ min fɔr'i ɲɛna i m'a tigi ye wa a ɲɛni